হয় এক ऐतिहासिक हमने के आदिवासी महासभा तीनसुकिया मार्गेटा बोरगोला में और यहाँ के तीनसुकिया रिसेप्शन कमेटी से लेके जितना राज्य व आदिवासी राज्य हो हमने के आसाम के जितना भी गोरखाई हो एसामीसे हो सब जनगोष्ठी हमने के सहाय कर रहा है। और ये आदिवासी ऐतिहासिक महासभा बोल के कहा भाई और हेमंत सोरेन गम के आवे के पीछे हमने के अनुभव कर ले पूरा भारत वर्ष के आदिवासी एक ही और आदिवासी टाइगर लगे कारण आज ऑस्ट्रिक जनगोष्ठी मन के द्राविड़ जनगोष्ठी मन के आज हिंदू सभ्यता हो जे हमने के 5000 साल का एक इतिहास आहे आसाम में वो इतिहास के आज 200 बच्चा में बदला को जाते उकर एक चैलेंज रहे। और आज हमने आसाम के मुख्यमंत्री के चीफ गेस्ट बुला रहे उकर आदिवासी मान ले आसाम के आदिवासी मान ले आसाम के चीफ मिनिस्टर के सामान रखे 4 बच्चा से हमारे नहीं वाला आज हेमंत शर्मा हमारे नियालक आज हेमंत सोरेन आए के आज आदिवासी मन के उत्साह जगलक राजनीतिक भावे अर्थनैतिक भावे शिक्षा दीक्षा के लेके हमने एक साहस बढ़े जो हमने भी ऑल इंडिया लेवल में टक्कर लगे पारे के पॉलिटिकल ले भी हमने टक्कर लगे के शक्ति हमने आए और 40 टू हमारे समष्टि आए जो हमने के 26-40-45 समष्टि में आगे आदिवासी मन के हमारे MLA MP रहा है एतो मुंडा पवन सिंह घाटवार हमने के धनवार वो समष्टि मन दूसरा मन कहलाता है उनके उद्धार करे एक बहुत बड़का हमने के आंदोलन के हुदिया से लेके धुबड़ी आगे कहें धुबड़ी से हुदिया से लेके पूर्व से पश्चिम जाए आंदोलन और ये आंदोलन में पूरा भारत वर्ष में करा हमने आज हदौ आदिवासी छात्र सन्थार उद्योगत तिनसुकिया जिला समितिर आतिथ्यत मार्गेटा बोरगोला फेकल पथार 21 संख्यक आदिवासी महासभार आज अंतिम दिन और आज अंतिम दिन झारखंडर जी आदिवासी लिडार झारखंडर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतना उपस्थित होइसे झारखंड कैबिनेटर चामड़ा लिंडा जी कैबिनेट मिनिस्टार तेखेतो इतना उपस्थित आसिल सांसद विधायक उपस्थित आसिल और इतना आज अंतिम दिन कार्यसूची प्राय 1.5 लक्षाधिक आदिवासी राइज इतना उपस्थित होइसे और आमी ভাল पाइছো आमी महासभा सफल हिसापे आमी गण्य करिছো कारण আজি তেওঁলোকে বুজি পাইছে আজি এই চৰকাৰখনৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা আজি বুজি পাইছে আজি তেওঁলোকে কেইটামান টকা প্ৰদান কৰি আজি চাহ শ্ৰমিকক ভোট আহৰণ কৰিব বিচাৰিছে কেইটামান আঁচনি প্ৰদান কৰি কিন্তু আমি আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ আছে জনজাতিকৰণকে ধৰি যিবিলাক অধিকাৰ আছে যিবিলাক সাংবিধানিক ৰাইট আছে সেইবিলাক পাবলৈ আজি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰাৰ পিছতো এই চৰকাৰখনে বা যোৱা কংগ্ৰেছ হওক AGP চৰকাৰে আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। এইবাৰ হদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আমি ইতিমধ্যে পণ লৈছোঁ আমি ৰাজনৈতিকভাৱে আন্দোলন কৰিমে আৰু ইতিমধ্যে যে মাহৰ যিবিলাক নেতা আছে তেওঁলোকে আমাক যোগাযোগ কৰি আছে আমি আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত কিন্তু বিজেপিক এক হৈ কোনো দিয়াৰ আমি পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম। আজি এই আদিবাসী মহাসভাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আদিবাসী ৰাইজ সমবেত হৈ এটাই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে যে এই যিটো মানে ফেকু চৰকাৰ এই ঠগ প্ৰবঞ্চনা যি চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ যি ভুল নীতি তেওঁলোকে ভুল নাযাব তেওঁলোকে যি জনজাতিকৰণৰ এটা প্ৰতিবেদন যিটো উলিয়াইছিল এইটো এটা ৰাজনৈতিক পৈতৰণি পাৰ কৰা এটা যে প্ৰতিবেদন সেয়া বুজি পাইছে বা তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰি আছে সেইবিলাক যে আদিবাসী ৰাইজৰ অকল ভোট আহৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া সেয়া বুজি পাইছে সেয়া সকলো ৰাইজে পণ লৈছে আৰু এইবাৰ যিটো নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত কিন্তু ইয়াৰ ফলাফল এই বিজেপি চৰকাৰখনে ভোগ কৰিব। এই মহাসভাস্থলীৰ পৰা আমি হদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ পৰিয়াল হৈ এই বিজেপি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ।